Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim još jednu epizodu GX karaktera. Ovoga puta je to Dark Magician Girl, odnosno Mana. Neko bi se pitao zašto je Dark Magician Girl GX karakter. Pa samo u GX serijalu se ona pojavila kao duelista. Jeste da je ona vezana za Yugija i za Dark Magiciana, i da je to sve zapravo u Yugijevom špilu, ali ona se nalazila u više dekova, kao i u GX-u gdje se pojavila kao Dual Spirit duelista i ona imala svoj špil i igrala je duel protiv Jadena. Zato danas ja radim nju kao GX karaktera i pokazujem vam špil koji je ona imala u animeu, ali Speed Duel varijant. U početku videa sam je nazvao Dark Magician Girl i Mana. Zašto Mana? Mana je njeno pravo ime. Ako se vratimo u prošlost, u originalnom serijalu pojavio se karakter pod imenom Mana, jedna devojka koja je bila onako vesela i podsjećala je malo na Teu, malo na Dark Magician Girl. Ona je učila od nekog čarobnjaka, spellcastera, koji se zove Mahad, koji kasnije postaje Dark Magician. Nam je čak i dao te dvije karte, Manu i Mahada, za Yugijev deck, što je veoma cool. Ona je baš dosta povezana sa Yugijevim karakterom, tako da veoma je popularan karakter. U GX-u su napravili epizodu gdje su napravili veliki maskembal, gdje bi ona mogla da izađe iz svog spirit worlda i da dođe u pravi svet kako bi šetala kroz ljude. Tako da odradi duel sa Jadenom, odnosno sa nekim bilo kim. Njen deck se sastoji od spellcastera uglavnom i uglavnom ima sebe u špilu. Međutim, nemamo skill kartu ni jednu za nju. Napravio je 3 custom made koja će da predstavljaju nju i njen špil. Tako da, ajde da vam pokažem šta imamo ovdje. Ako želite da učestvujete u giveawayu, udarite komentar, like i to je to. Prethodni pobjednik će biti sad na ekranu i idemo da vidimo špil. Da krenemo sa ovim špilom, ali pre toga malo mat i neke kartice da pokažem. Dark Magician Girl. Ovo je inače Marijanin mat i ovo što prikazujem, uglavnom Marijana igra ovaj špilić. Pa dobro, ajde da vidimo šta imamo ovdje. Dark Magician Girl skill, custom made. At the start of the duel, flip this card over. I onda flipujemo ovu kartu i kaže Dark Magician Girl. Znači to je ona je ta. Namjerno sam stavio ovdje Mana skill, da se zna da je ona Mana. Ovaj art sam uzeo. I kaže your level 6 or higher Magician monster gain 300 attack for each Dark Magician monster in your graveyard. Znači da može da se boostuje lepo Dark Magician Girl ili Dark Magician, zavisi koga pozovemo. Once per duel, discard, samo ovdje sam trebao da pišem, once per duel you can, možda, ne znam, nisam siguran, ali ok. Discard one card, then add one black magic ritual or magician of black chaos from your deck. Kao što vidite, špil sadrži i ritualno čudovište. Tako da ovo je glavni skill koji ide uz ovaj špil i on mi je, da kažem, najzanimljiviji. Stavit ćemo ga tu negdje. Hopa. Drugi skill, Dark Magic Inheritance, ili kako god da se kaže ova reč, nemam blage veze. To je spell karta jedna koja je imala Dark Magiciana i Dark Magician Girl na artu, pa bilo mi zanimljivo da uzmem i da je odradim. Mana skill, once per duel you can banish 2 spell cards from your graveyard, then, odnosno ovo je kao cost, add one spell or trap card from your deck to your hand. That specifically lists the card Dark Magician or Dark Magician Girl in its text. Praktično spell karta je ovo koja postoji, ja sam uzeo tekst i samo malo preimenovao da liči na skill.
Ima dosta ovde karata u špilu koje pominju Dark Magician i Dark Magician Girl, pa evo, na primjer, pošto je ovo side deck neki koji sam ja napravio, Dark Magic Attack, Thousand Knives su jedno od tih karata koja pominju Dark Magician ili Dark Magician Girl. To je sasvim super stvar da se searchuje. Jedno uništava spell, drugo uništava jedno čudovište, tako da top. To je drugi skill. Idemo treći skill, Dark Magician Girl. Flip this card over when you activate this skill. Spellbook of Ancient Spells. I uzeo sam ovaj stari art onog, ne znam kako se zove ova spell kartica. Opa. Spelling skill. Ne znam mislim da je nešto... Zaboravio sam kako se zove karta, ali uzeo sam taj art i kaže mana, skill, equip spell. Znači equip spell je when you activate this skill, choose one face up level 6 or higher spellcaster monster on your side of the field. Znači Dark Magician Girl, Dark Magician. Equip this card to that monster, then place this card in your spell and trap zone as equip spell card. Ok, ovo postaje skill, postaje spell karta. Equipped monster gains 1000 attack. Your opponent cannot target face-up spellcaster monsters for attacks except monster equipped with this card. Okay? If this card is sent from the field to the graveyard, gain 1000 life points. To je nešto što podsjeća na Magic Formula kartu. To sam i odatle sam uzeo inspiraciju. I malo sam povezao tu Magician's Valkyriju koja bukvalno štiti spellcastere druge. I to je to što se tiče 3 skilla za Dark Magician Girl. Neka su gore. Ili evo su ovde, bolje ovde. Op. To je nešto što bi ja njoj dao od skillova i to je to. Ajmo da imamo špijel. Špijel se sastoji iz 3 kopije Dark Magician Girla i to je ovaj stariji art u Speed Duelu. Sad postoji ovaj novi art, to je ovaj ovde. I imam jednu nju kao secret, Prismatic Secret, ali ipak sam se odlučio za ovaj art da mi ostane kod Dark Magician Girl, da bude isti art za sve 3. A i onako secret rare je, tako da top izgleda. Dark Magician Girl. Čekaj da vidimo kako izgleda zapravo bez sliva. Baš je moćno. Baš je top. Ekstrica. Dark Magician Girl, 3 komada. Sljedeća karta je Magician's Valkyria. Ona je iz ovog novog seta i nje imam manjak. To što sam davao na više špilova, ali ona je igrala 2 kopije u svom špilu protiv Jadena, tako da sam joj i ja dao 2 kopije ove karte. Nije loše da kažem, mislim, i čak i podsjeća na nju, kao neku iz mlađih dana. Ali pazi ovo, naprimjer ovo je jedna proxy karta i vidiš što ona ima Vitez formu, ima ovu neku kao Valkyria formu i svoju Dark Magician Girl formu. Da. Ima i onu mana formu, da. Ima znači dosta formu. Evo dalje. Apprentice Magician. 1, 2 i 3. 3 kopije. Dobra karta realno. I ove su sve iz nekog booster pakovanja i one su sve super rare. Ajde nju malo da pokažem kako izgleda. Tako da sam napravio ceo špil da bude ovako lep. Te 3. Ali one ništa ne znače, iskreno, bez ove dve, Magicians of Fate i Old Vindictive Magician, ili kako god se kaže ta reč. Jer ove dve karte su targeti za Apprentice Magician. I to je to. To su i dalje spellcaster i sve. Imamo jednu Bones Alone kartu. Ona je tu samo da bude special summonovana i isti potez i žrtvovana za Dark Magician Girl. Pošto traži jednu žrtvu, tako da nije loše. Fair je,
Nije spellcaster, ali verujem da dobro ide u špil, tako da cool. Nijedan spellcaster deck ne ide bez Breakera do Magical Warriora, on je staple, što se kaže. Legion, The Fiend, The Jester, ovaj nema speed duel, ovaj je iz prvog onog seta. Onako, njega sam skoro ubacio, ok je kartica. Može da ide, pošto u špilu imamo Dark Magiciana, tako da cool je. Legion, The Fiend, Jester. Skilled Dark Magician. Skilled Dark Magician je tu zbog Dark Magiciana. Mislim, ima dosta i spell kartica koje će da mu daju countere, tako da cool. Dobra stvar. Idemo dalje. Dark Magician 1 i 2. Međutim, evo ga i treći ovde. Mislio sam kao 3 arta da je dam različit, ali u speed duelu bude baš dosta brikova u ovakvom špilu, jer 3 čarobnice i 3 čarobnjaka baš zna da brikuje. Tako da tu je negde sa strane da visi. 2 čarobnjaka sam dao i to sa istim, da kažem, istim čarobnjakom, da ne mešam drugog čarobnjaka u ovaj ljubavni trougao. Znači, da, ako je ovo Mahad, koji je onda ovaj ovde, brate? Nikad mi to nije bilo jasno. Znači, Mahad je Jugijev čarobnjak i to je, znači, ovaj neki ovaj art, otprilike. Koji je onda ovaj batica? Neki fake Mahad. Ajmo dalje. Magic Kuribo. Pošto su ovo anime dueli i anime špilovi, ja sam dao samo jednog Magic Kuriba, da bi ovaj špil bio dosta jači i sve to bi možda trebalo više kopija i sve to, kao i dosta drugih karata, znači treba više kopija i to, ali gledamo anime zabavu. Tako da jedan Magic Kuribo koji je u ovom špilu MVP. Tu je i Sphere Kuribo i to mi je cool što imamo oba Kuriba ovde, jer daje tu povezanost mane i Kuriba. Sljedeća karta je Magician of Black Chaos. Batica i njegov ritual koje searchujemo preko skilla. Realno cool stvar. Tako da to je to. Čekaj, ovdje sam stavio i ovu jednu proxy kartu. Dark Magician of Chaos. Koliko je on cool, koliko je on najjača karta na svijetu, mnogo dobar art. Sljedeća karta je Dark Magic Curtain. Pošto je ovo malo specifična karta, to je ultra rare. Ćemo da izvučemo malo da je pogledamo. Dobra karta, zato što ima više čarobnjaka i ubacio sam ovu kartu u špil. I prvo pojavljivanje Dark Magician Girla je preko ove karte, tako da cool. To ide u špil. Sljedeća karta je Sage Stone, ovo je searchable preko ovog skilla ovdje, tako da cool. Znači kad imamo čarobnicu možemo da pozovemo čarobnjaka iz ruke ili špila, što je cool. Još jedna searchable karta je Magic Formula i ova karta zapravo je inspiraciju dobila od ove spell karte. Tako da cool. 2 Magic Formule iskreno i to ću staviti ovdje za jednu mini strategicu koja je cool. Wonder Wand, kako god. Spellcastera ojačava za 500, ništa spec. Cijel špilj u spellcasterima, tako da nice. Mage Power, ovo je za svaki spellcaster deck, iako nije vezano za spellcastere, mora. Hidden Armory, zato što searchuje baš sve 3 ove karte. Cool, Hidden Armory. Idemo dalje, Cause Down, da bude Dark Magician Girl normal summon, bez žrtve. Dark Renewal, mislim, brate, ova je karta za nju stvorena. Šta reći? Magician Circle and Spellbinding Circle.
dvije veoma slične kartice po artu, ali različito rade i veoma su poželjne u ovakvom špilu. Magical Hats. Ovo je cool s ovim karticama. Napadnuti protivnik čudovište, ti setuješ ove dve, ako one svakako odlaze na groblje, zato što odu na groblje, šta? Gain 1000 life points. Baš jednako zabavno. 1-2 boku i ovdje se našao jedan Dark Paladin koji ne može da se pozove, ali eto, zalutao je vatica tu u špil zato što je višak. Inače, od dodatnih kartica koje ja imam ovdje, to su znači Dark Magician i Dark Magician Girl koji stoje tu sa strane samo. Fire Sorcerer je karta koju ona stvarno igrala u animeu i preko nje je banišovala dve random karte from your hand. I te dve random karte su bile zapravo Dark Magician i Dark Magician Valkyria koju je ona pozvala preko posle Dimensional Fusion ili tako nešto, da ih pozove na teren i onda je pozvala još jednu Valkyriju. Tako da cool je, ali pošto ja taj play nemam ovdje u Speed Duelu, nisam htio da je ubacujem. Mislim, mogu da je ubacim umjesto neke karte, šta sad znam, ovdje možda ima 30 karata, ovdje već špil prepun, naprimjer umjesto jednog čarobnjaka mogu da ju ubacim, ali onda menjam cijel špil, znaš nije nešto da bi želeo baš mnogo da imam u kartu u ovom špilu, nešto mi se ne sviđa, ali da. Šta još od karata ima ovdje? Ovdje ima Diffusion Wave Motion, cool karta za čarobnjaka, Dark Magic Attack i Thousand Knives, bukvalno samo za čarobnjaka, Dark Magiciana, Arcane Barrier, jedna viša kartica koja mi je ostala, jedino što bi moglo da radi uz skill Dark Magiciana, ali nije toliko bitno u ovom špilu. Dispel, ja mislim da je ona igrala ovu kartu, ako nije, samo sam ju ubacio za neki back row removal, jer čini mi se da nemam ni jedan u ovom špilu. Osim onog Dark Magic Attacka, čini mi se da nema. Ne, ima Breakera, da, Breaker je tu za to i to je to uglavnom, nema ništa drugo. Tako da, eto, to je jedno od tih. Magicians Unite, inače, pazi, art iza, to je opet onaj Spellbinding Circle, da su ga sve stavljali na svakakve moguće karte. Cool kartice i The Grave of Enkindling, samo da bi se žrtvovalo čudovište i pozvala Dark Magician Girl. To je to. Nešto je to ovdje što sam ja bez veze onako postavio za zabavu, jeste podsjetnik da je ona jahala Timeja. I evo ga i Timej batica, anime art, Dark Magician of Chaos, njega planiram nekako da napravim kao skill za Dimitrija i Dark Burning Attack jer je ona na artu ove karte. I nije loše. Ovo je bukvalno counter, ne counter nego slična karta kao Dark Magic Attack i Dark Burning Attack. Jedno spell uništava i trap, a uništava monstere. Cool. Mogu da shvatim zašto nisu ubacili ovu Speed Duel. Ali to je to, to je špil Dark Magician Girl. Ček čas. Ona je u špilu. Ovo je super rare isto Speed Duel, STP1. I imamo novu Prismatic. Hehe. Mogu bi i ove 3 da ubacim u špil, ali ne. Nije to to. Ipak će ova da ostane kod Dark Magician Girla. Ova je kod Yugija. I ova će vjerojatno kod Tea. Ili odbrnuto ovo Tea, a ovo Yugi. Vidjet ćemo. Hvala na gledanju i to je to. Lajkujte, subscribeujte, učestvujte u giveawayu i vidimo se u sljedećoj epizodi da radimo Duel Monsters karaktera. Ćao!